السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا إن شاء الله مع التصحيح ديال الامتحان الوطني ديال الدورة العادية 2019. المرة غادي نشوفوا ليتود انرجيتيك اللي هي لا بارتي ا دي سي. نقراو بعد الأسئلة ديال التمرين وإن شاء الله نشرحوا كل بارتي نشرحوها بوحدها ونجاوبوا على السؤال ديالها. دونك نبداو بأول بارتي اللي هي étude du circuit électrique de soudage. La structure matérielle du circuit électrique de soudage à 50 Hz est représentée sur la figure ci-dessous. Donc كما العادة نحاول ما أمكن أنني نستخدم على المعطيات اللي عندي باش لقيتها اللي غادي نجاوب فيها على الأسئلة نمشي ديريكتومون لي دوني اللي أنا استطعت عليهم بلا ما نعاود نقرا الأسئلة من الأول. نحاول نقراو هادشي اللي قالنا هنايا. Cette structure comprend. Donc أنا غادي يشرحوا لنا هاد les fonctions les trois fonctions اللي كاينين. Cette structure comprend l'alimentation électrique U 400 volts prise entre deux phases. كما كتلاحظوا هنا شنو قلنا لا طونسيون U هادي هي 400 volts prise entre deux phases. يعني هاد l'alimentation elle est mesurée entre deux phases. D'une autre manière كيقولنا c'est une tension triphasée. Le modulateur d'énergie F1, c'est un gradateur monophasé à thyristor. Donc F1 c'est un gradateur. Le transformateur de soudage F2, le transformateur dont les paramètres sont donnés ci-dessous. La valeur efficace de la tension primaire U est égale à 400 volts. Donc la tension d'IL primaire, liée. C'est-à-dire la tension primaire U1 est égale à 400 volts. La valeur efficace de la tension du courant secondaire à vide il y a 13,5 volts. Et la tension U20 هي la tension à vide U20. L'intensité du courant secondaire ponctuellement admissible lors de l'essai et de CC est égal à 23 kA. Donc à dire la tension en court-circuit. Les électrodes F3, une électrode fixe et une électrode mobile. هادوما les électrodes اللي قريناهم في l'introduction ديال le système. إلا رجعتوا للفيديو ديال l'introduction du système هضروا على deux électrodes fixes et mobiles وهما داروا لهم symbole دي فلاش. من بعد la commande programmable de soudage CPS يعني هذه l'abréviation commande programmable de soudage. Elle gère le réglage des intensités de soudage, le cycle de soudage, l'effort de serrage, les informations de contrôle et de surveillance des défauts et la communication avec le robot de soudage. Donc عندي واحد la commande programmable واحد l'unité programmable اللي هي اللي كدير الكونترول ديال هاد لي بارامتر كاملين. نبداو بلا tâche numéro 1. La tâche numéro 1 اللي هي modélisation de la zone traversée par le courant de soudage. Donc on va modéliser la zone يعني البلايص اللي داز منهم le courant de soudage. La résistance R entre électrodes F3 se décompose en 5 éléments. La résistance entre les électrodes F3. Les électrodes F3 اللي هما هاد الجوج هادو هما les deux électrodes F3. La résistance R اللي كاينه entre les deux électrodes داروا ليها ils ont symbolisé هادي بهاد الطريقه. Donc la résistance R entre électrodes F3 se décompose en 5 éléments. يعني مكونه من 5 ديال les résistances. R1 égale à R2, résistance des contacts des électrodes sur les tôles. Donc هي R1 وهذه هي R2. اش نسموها résistance des contacts des électrodes sur les tôles. يعني هذه هي la résistance de contact ديال الكونتاكت اللي كاين بين les électrodes et les tôles. Les tôles هما هادو اللي كاينين الوسط هادو هما les électrodes. Donc هاد R1 R2 هو la résistance ديال le contact. R3 égale à R4, résistance ohmique des tôles en fer. R3 et R4 هما la résistance des tôles.
يعني عندي جوج ديال لي طول، لا بروميير طول اي لا دوزيام طول. دونك كل وحده عندها ريزيستونس وهنايا متساويين هاد لي ريزيستونس. R5 résistance du contact entre les deux tôles. Donc R5 هي هادي la résistance du contact entre les deux tôles. ياك يعني نقطة التماس اللي كاينة entre les deux tôles. دونك هادو كاملين معلومات مهمين. هاد لا ريزيستونس R كما قلنا elle est décomposée en 5 éléments، يعني فيها 5 ديال les résistances هما اللي شرحوهم لينا هنايا. Le courant I est généré par un générateur de courant constant dont la valeur est régulée. On suppose que voir figure ci-contre. Donc هنا غادي يهضرون على le courant I هو هذا le courant I qui va traverser l'électrode ou les tôles, les deux électrodes et les deux tôles. Donc شنو هي les suppositions ديالهم؟ أول حاجة c'est que la totalité du courant I circule dans un tube de métal de diamètre 6 mm. يعني هاد le courant هذا il traverse les électrodes فواحد لو ديامتر ديال 6 ملم. دونك هي هادي اللي كاينه في هاد لا فيغور. كما كتلاحظوها هما لي زيليكترود هما هادو وهادو هما لي دو طول. هاد الجوج هما لي دو طول. دونك لو كورون il traverse هاد لي دو طول فواحد لو تيب اللي هو هذا الديامتر ديالو ايغال 6 ملم. l'épaisseur d'une tôle E est égal 2 ملم. هذا l'épaisseur ديال واحد لو طول. دونك هادي مهمه بزاف. E est égal 2 mm, donc هذا l'épaisseur ديال واحد لو طول. Le courant I réglé à 10 kA est généré pendant une durée de 10 millisecondes. La résistivité du fer عطانا القيمة ديالها هي 140 في 10 أس ناقص 9 أوم متر. Valeur tenant compte de la variation importante de la température pendant l'échauffement. يعني هاد la résistivité هادي عندها علاقة بلا température اللي كاينه entre les électrodes. دونك هاد لي دوني هادو كاملين غادي نسطر عليهم. تري بيان. نمشيو دابا لي كيسيون. دونك هنا باغ ابليكاسيون كما قالنا هنايا باغ ابليكاسيون de la relation R est égal à ρ fois L sur S. دونك هما ديجا عطاونا العلاقه R est égal à ρ fois L sur S avec ρ la résistivité du métal en ohm mètre. هي هذه اللي شفنا رو هي هذه. L la longueur en mètre et S la section en mètre carré. Donc عطاونا هنايا عطاونا تا لي زونيتي اللي غادي نخدمو بهم. دونك رو en ohm par mètre, la longueur en mètre et la section en mètre carré. Question numéro 15. Calculer la valeur de la résistance ohmique R3 en micro-ohms de la tôle en fer pendant l'échauffement. Pour R1 égale à R2 égale à 20 micro-ohms, R3 égale à R4 égale à 10 micro-ohms, R5 égale 200 micro-ohms. وهنايا عطاونا الشيما ديال لا ريزيستونس R هي هادي راه مكونه من 5 ريزيستونس اون سيري افيك لابليكاسيون ديال هاد العلاقه هادي. نمشيو بعدا لاطول ديالنا باش نطبقوا العلاقه R est égal à ρ fois L sur S. هما شنو بغاو نحسبوا لا ريزيستونس اوميك ديال هاد لاطول. دونك par application ديال هاد لا ريلاسيون ρ L sur S غادي نطبقوا العلاقه ديالنا. العلاقه عندنا هي هادي لا ريزيستونس اوميك R3 égale ρ fois L sur S. دونك هادي هي لا ريلاسيون. دابا غادي نقلبوا على لي بارامتر اللي عندنا. بالنسبه لغو لا ريزيستيفيتي ديجا عطاوها لينا هي 140 fois 10 à la puissance moins 9. La longueur دابا كنقلبوا على لا لونغور. لا لونغور هي هادي هي E. لا لونغور هي هادي. دونك هذا هو هادي هي لا طول ديالنا. لو كورون
le courant, le passage ديال الcourant هو هذا. Donc le courant هنايا il a passé à travers deux tôles. هما بغاو نحسبوا la résistance d'une seule tôle. Donc le courant اللي داز من هنايا هذا هو هذه هي la longueur اللي داز منها. Donc L غادي نعوضوها ب E. بقات لنا لا سيكسيون. اشنا هي لا سيكسيون ديال هادي لا سيكسيون اللي دازت من هنايا. دونك لا سيكسيون هي بي ار كاري بي فوا ار كاري اللي هو الشعاع. دونك غادي نحط غو ديالي فوا ال غادي نعوضها ب او اس غادي نعوضها ب بي ار كاري. هذه العلاقه ديال لا سيكسيون. ار هو الشعاع. هنايا ما عطاونا في التمرين ما عطاونا الشعاع. اشنو عطاونا لو ديامتر. دونك هو هذا عطاونا لو ديامتر هو هذا 6 مليمتر. دونك غادي ندير بحال هكا هي غو فوا او بي فوا دي او كاري سور 4 حيت الشعاع اللي هو ار اشنا هو لو ديامتر سور 2. دونك هي دي او كاري سور 4 وغادي نعوض. دونك هي هادي او en millimètres. دونك غادي نحولها للمتر دو لا بويسونس موان 3 دي او كاري هي 6 فوا 10 على بويسونس موان 3 او كاري. الا حسبنا هادشي هذا كامل وغادي نديرو التحويل غادي نلقاوها تقريبا 9.9 ميكرو اوم. وغادي تلاحظوا باللي هاد النتيجه اللي لقينا هي تقريبا نفس النتيجه اللي عطاونا هنايا R3 يقال 10 ميكرو اوم. نمشيو للسؤال الثاني. هنا قالوا لنا لو كورون I est réglé à 10 kA. Donc le courant qui va traverser les électrodes ou les tôles, c'est 10 kA. La question 16. Calculer la valeur efficace de la tension U2 à appliquer entre les électrodes. يعني la tension U2 appliquée entre les deux électrodes. U2. Yeah. Donc كما حنا عارفين بلي لا tension U2 هما ديجا رسموها لينا هنايا. U2 هي la tension entre les résistances. يعني entre la résistance من R1 R3 R5 R4 R2 وهذا هو لو كورون I. دونك هنايا انطلاقا من الشيما اللي عاطينا غنعرفو بلي on va appliquer la loi d'Ohm. Donc on va appliquer la loi d'Ohm. دونك غادي نديرو لا سوم ديال لي ريزيستانس اللي ديجا عطاوهم لينا هنايا لا سوم ديال لي ريزيستانس ونضربها في لو كورون I اللي هو 10 كيلو امبير وغادي نلقاو بلي U2 la tension U2 égale à 2,6 volts. هذه la tension U2. نمشيو دابا la question 17. Calculer l'énergie électrique E en joules transformée par la résistance R5 de contact pendant une impulsion de 10 millisecondes. Donc les طالبين منا هنايا طالبين منا l'énergie électrique ماشي la puissance. L'énergie électrique en joules de la résistance R5. On va donner la résistance R5 pendant une impulsion de 10 millisecondes. اول حاجه شنو هي العلاقه ديال الانرجي الكتريك. نحاول نكتبوا العلاقه ديال الانرجي الكتريك. l'énergie E هي la puissance fois le temps. هذه هي العلاقه ديال الانرجي. دونك خاصني نعرف لو طون ديجا معروف عندنا عطاونا لو طون اللي هو 10 ملي سكوند. بقات لي لا بويسونس. اشنا هي لا بويسونس ديال لا ريزيستانس اللي كاينه او نيفو ديال لا ريزيستانس R5. باش نعرف لا بويسونس او نيفو ديال الريزيستانس R5 فوا اي او كاري. علاش قلنا اي او كاري؟ حيت كما كتلاحظوا في الشيما اللي عاطينا هنايا لا ريزيستانس R5 est traversée par le courant I. وغادي نعوضو. دونك غادي نحسبو لو توتال ديال لو كورون وغادي نلقاو هو 200 جول. دونك هذه هي l'énergie
اللي كاينه au niveau ديال la résistance R5. نمشيو لا كيسيون الاخرى la question 18. Donc la tâche numéro 2 c'est la modélisation de l'ensemble de transformateurs. Donc le transformateur. La modélisation des transformateurs F2 s'effectue à partir de relevés lors d'un essai à vide sous une tension primaire nominale et un essai en court-circuit quand les électrodes serrées sont tolles. Donc on a les deux essais de le transformateur l'essai à vide et l'essai en court-circuit. On a les paramètres les غادي نحتاجو. U1 est égal à 400 volts. C'est-à-dire la tension U1 égale à 400 volts, la tension idéale primaire. U20, la tension à vide au secondaire. Donc, on a l'essai à vide. معروف أن l'essai à vide ديال le transformateur. L'essai à vide c'est quand le transformateur n'est pas branché à une charge. فاش ما كتكون عندي حتى شي شارج هنايا. هذا هو l'essai à vide. يعني ما كاين عندي حتى شي شارج. Puisque إلا ما كانش عندي حتى شي شارج هنايا. Donc le courant I2, le courant au secondaire est égal à 0. Donc ديما في l'essai à vide dans le transformateur, le courant I2 ديال le secondaire est égal à 0. علاش؟ حيت ما كاين عندي حتى شي شارج اللي غادي تكونسومي الكورون. Donc la tension اللي غادي نحسبو هنايا كتسمى la tension secondaire à vide. L'essai en court-circuit شنو هو quand on branche ou bien quand il y a un contact ou bien une liaison entre la phase et le neutre du transformateur. Donc كما كتلاحظوا هنايا بلي la phase et le neutre ils sont liés هنايا داكشي علاش كاين عندي un courant اللي كيتسمى le courant de court-circuit. Donc هنا في le courant en court-circuit عطاونا les mêmes paramètres. U1 est égal à 400 volts. I2CC est égal à 23 kA. سؤال ديالهم calculer le rapport de transformation. Donc la question 18 c'est calculer le rapport de transformation M. Le rapport de transformation ديال transformateur ديما كيتحسب à vide. Le rapport de transformation كيتحسب à vide. Donc M le rapport de transformation égal à U20 sur U1. Il y a 13,5 sur 400 volts. هذا le rapport de transformation إلا حسبته غتلقاو تقريبا هو 0,033. Donc هذا هو le rapport de transformation qui compte 100 unités. La question 19 l'état maintenant c'est calculer l'impédance équivalente ZS vue du secondaire du transformateur en milliohms. هذه العلاقة ديال ZS M fois U1CC sur I2CC. إلا طبقنا هذه العلاقة هذه وحسبنا غادي نلقاو بلي ZS égale 0,587 milliohms. هذه هي la valeur ديال l'impédance équivalente ZS. Question 20. On déduire l'impédance ZP en ohms, la valeur en ohms, du modèle équivalent de l'impédance ZS ramené au primaire du transformateur. هنايا l'impédance اللي حسبنا ZS هي l'impédance اللي كاينه au secondaire. ZS اللي كاينه au secondaire. C'est une impédance qui se situe en secondaire. هما شنو بغاو هنايا في هاد la question 20 بغاو l'impédance ZP ramenée au primaire. يعني إلا شدينا هاد l'impédance ZS ورجعناها للبريمير اشنو غادي يطرا؟ باش نجاوبوا على السؤال خصنا نعرفوا شنو هي العلاقه بين البريمير والسكوندير. باغ اكزومبل الا كانت عندي واحد لا ريزيستانس في البريمير وبغيت نديها للسكوندير
هادي سولون ليبوتيز دو كاب اللي كاينه في الكور ديال ترانسفورماتور. العلاقه هي انك غادي تشد هاد لا ريزيستونس ديال بريمير وغادي تضربها في ام او كاري، ام اللي هو لو رابور دو ترانسفورماسيون. دونك اي ريزيستونس ولا رياكتونس كاينه في البريمير وغادي ديها للسكوندير خاصك تضربها في ام او كاري. هنايا عندنا العكس، عندي لامبيدونس كاينه في السكوندير، وبغيت نرجعها للبريمير. دونك انا غادي ندير العمليه العكسيه تو سامبلومون نقسمها على ام او كاري تو سامبلومون. هذه هي العلاقه ديالنا.